سلام و درود دوستان عزیز، همه شما را خوش آمدید میگیم به شبکه مال بازار مسجد. دوستا، نوار نوبتی امروزه ما برای شما نوار گرفتیم دوستا. 26 سر قشقارهای الیتا چیست ماچینسکی پراده غوز. دوستان عزیز، مولا یگان کمبودی ندارن، ای شیری مادر سیر شدگی. خدا خواهد آدم گرفتگی از مال گرفتهش برکت می آورد. این مولا دوستا بسیار برای با ما زنگ میزنن: برادر جان چند کیلو گوشت دارد؟ 20 کیلو یا که 30 کیلو بار دارد یا نه؟ دوستو، ما این چیز نکشتیم، نمیدونیم. این چیز فقط برای زود، برای آیندهش جانش دیده مالو میگیره. دوستان عزیز، وقتی که 1 ساله 10 ماه بالا شود، با این مالو دوستا گوشتش حساب کرده میگیره. این مالا انشالله بسیارش برای قشقارواری هم، برای زود گرفتن. شخصا اگر نغز بانی کنن، تربیه خوب کنن، 10-12 سالش میتونن که تربیه کرده برای قشقاری پولی خوب به فروشند. دوستان عزیز، مولا ماهی январ таваллуд шудагиянд. ай 25 декабр гуфт соҳиба, ай 20 декабри су карочи таваллуд шудани сар карданд. то моҳи январ охирош толи молашон даромадагӣ карочи 4-5 моҳ мол мешад. барои иди қурбон мешад намешад, инша намедонам. ҳисоб кунед, моҳарӯз агар тоғри гирад, гиред кушед. достони азиз, масъалаи нарху навошон бошад. бародарони азиз, андар якдигар ҳамаша касе мегирад. нархошон 2950 сомонӣ дӯсто боз муомила дорад. нархе ки мемондем 2500-2700 ва адронашо майдачи дошт. ака ино дӯсто майда надоранд, ҳамааш пашчи дӯсто як размеранд. иншоалло одаме гирифтагӣ баракат меовад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, шанса даст натед, харидорӣ намоед. сазовори лайк ва комментария бошад. наворҳои мо метавонед ки лайку комментария нависа ё ки лайк монед. дӯсто, худованд нигаҳбон. дӯстони азиз.